So, ready ka na ba sa interview today? Yes. Yes, already. So, bye. So, let's see sa interview natin kay Sir Prashine. Bad and katong pag-abot bad jud ako and good. dito, nag-bad jud kay siya kay pag-abot ako dito mao gyud among trabaho. Pero okay naman siya no kay naghangti pero ang gamay ra kay sweldo. Dan kaltasan pa nila ang among kuan sweldo. So pag human adto wala gyud mi kaabot og 2 months didto nga sa kumpanya. Daghan kay mi mga Pilipino nga hing run away. Yes, run away gyud mi. Di So, gyud kuan jud ko ana nga pero nag-run away nag-try jud ka, ko didto. nag-iinti ka. Taintig yun siya. Oh, so Nag-runaway sad. gid mi dito then nagreklamo mi dito sa kuan sa Embassy. kumpanya, sa embassy. Pero murag wala man gyapon sila kuan. Dili wala gyud sa kuan nga kung ikaw sortihon nung jud ka kay inigabot dito imabot nimo dito kay kanang ang trabaho biya gyud. Kung say kuan ni focus trabaho gyud ka. Kay lahi biya diri og dito. Kay dito kung trabaho tulog ramang gyud. I'm Christian Badlon plus sa akong middle name. Akong mama taga kuan, taga Balyangaw. Ah, okay. Ang papa is taga kuan sa Pangdalaga. Tinod. Na-disgrasya ka before? Na-disgrasya ko before. Saan? Talairon. Katong pag-abot jud ako dito, nag-bad jud kay siya kay pag-abot ako dito mao gyud among trabaho. Pero okay naman siya no kay naghangti pero ang gamay ra kay sweldo. Dan kaltasan pa nila ang among kuan sweldo. So pag human adto wala gyud mi kaabot og 2 months didto nga sa kumpanya. Daghan kay mi mga Pilipino nga hing run away. Yes, run away gyud mi. So, kuan jud ko ana nga pero nag-try ka, nag-iinti ka. taintig yun siya. Oh, so Nag-run away sad. gyud mi didto then nagreklamo mi